Bejua-jua man banta Moria GBKP ijapa pe kita ringan tentu ngodekah ke pusu perukurenta si tedahan negrina anam gia jumpa kita arah PA online silakukan kita tetap mingguna malmateta maka kekelangan di Tuhan ibas warienda pe kita PA arah online enda opedenga si benakan RPA mariras kita sada bas pertoton artoto kita bujur Tuhan isakan kami man bandu mesikal kami tetap Tuhan jumpa raskam akiteken kam di bata kami si mada kegeluhun kami jayam du geluh kami Bapa gelah megegeh kami ibas warenda Tuhan tetap kami terda ate man bandu arah kami RPA Moria pasu-pasukam kami Tuhan arah katandu gelah banci ilakokan kami katandue si jadi pergegaman kami ngerana kam arah kemahandu ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami amin. Kogeken kata dibata si jadi perenungan man banta ibas warienda repalaskan perbahanan Rasul 10:6 ayat 10 telu se 10:5 bagenda nina kata dibata Lydia siringan ipilipi tek man Jesus asum wari sabat kalak Jahudi laus kami kudarat kuta pilau sabab ia kap kami maka lid ije ingan ertoto kala Jahudi kenca kami kundul ngerana kami man diberu si pulung ije sekala ibas diberue gelarna Lydia ia itia tira nari janah dahinna erbinaga uis si maharga ungu rupana ia kala junani sir sembah man dibata italangi Tuhan ukurna maka tutus kal Athena megikan kaisi ikatakan Paulus ia ipridikan raskrina isi jabuna jenari undangna kami ke rumahna nina adia kapndu maka aku tutuhu nggotek man Tuhan marilah kesilang ke rumahku ipindo nakal gelah kami kesilang ke rumahna. Si barendam kata dibata si jadi perenungan man banta. Alute manta ibas wari minggu 30 Agustus se 5 September 2020 enda eme erdahin ras ngelai. Tujun gelah Moria metah kututusan Lydia ibas erdahin ras ngelai janah ngasup dahikan erbage-bage pendahin janah tetap ngelai senina Moria kekelangan di Tuhan ijapa pe kita ringan ibas warienda bahan pe amorianta babai kita rukur terdauhan karena pendahin kai si jadi pendahinta genduari krina. Megati kalau kitar pengakap maka pendahine terjang pegawai negeri, pendahine terjang erdahin ibas pemerintahan siaka bagengan carusur karena pendahin maka bicara lid kalak si kerja isungkun ia kai dahin permenduan dai nina iya kai pelabo salon je tempat salone la sada pendahin padahal arah salone sekbuye nawang masuk bagaimana kira-kira jadi pendahin nenda adi katakan Johannes Calvin maka pendahine adalah anugerah ya jadi adi anugerah Tuhan kai pe pendahinta harus sirgai harus sidai ken alu tutus dahi ken dahinta
lid ulihna pendahinta ibas kegeluh nenda. Aku tang-tang na nai jadi pandita, itaru kenan de aku melayani ku 3 juhar, ikatakan na bagenda pedah-pedahna. Nakku adi lenga pagi curcur keringat ndu ibas erdahin berarti lenga kam tutus dahi kendahin Tuhan nina. Maka berusaha ku tetap dahi kendahin Tuhan senga segenduari laku gejat latih. Pagi-pagi nari pelit pelayanan senga saberni laku gejap latih. Arkitekan ku gejapkan ku nikmati pendahin sini berikan Tuhan manbangku. Jadi ani anugerah ni nandai Johannes Calvin uga kita banci ibas kita erdahine IJP kita banci menyaksikan kemuliaan Tuhan. Maka arah pendahinta enda secara doni kaisini dahikan kita krina banci ibas kita ndarami erta doni guna ndatkan erta surga pagin. Jadi takai dia pendahinta guna ndatkan erta doni enda si krina banci si pakekan guna ndatkan erta surga. Maka di si pepayo senina-seninang kumoria si tuuna krina kala si sukses genduarie dimulai dari disiplin dan setia ibas ndahi kendahinna. Mulai dari hal-hal yang kecil lalit jelma min tersukses. Ibas ndahikan sada pendahin tentu lid perjuangan, lid je masalah, lid je tantangan. Thomas Alva Edison ndatkan listrik enda, dia tetap try and error. Tetap 1001 percobaan dilakukannya. Maka dungna idatna listrik. Jadi tentu ibas proses ndai ulah kita talu ibas erdahin. Sabab adina kita erdahin disiplin enda si gejapkan dahin pendahin anugerah Tuhan lah kita pang main-main ibas ndahi kendahinta. Lah kita pang korupsi ibas ndahikan pendahinta. Arkitekan si gejapkan maka pendahine anugerah Tuhan. Jadi senina-senina moria ibas pendahin sini berikan Tuhan manbanta uga kita banci ertanggung jawab man Tuhan simada pendahine. Bahan renungan ta sendah ngerana karena sekala diberu si tergelar Lydia. Ia sekalak-kalak bayak erbinaga kain ungu. Kain ungu enda ipake orang-orang kerajaan. Ya, jadi ia erban kain ungu. Jana ia sangat terkenal. Bagus karirna ibas erdahin. Tapi sada hal Lydia enda ia disiplin ras setia ibas dahi kendahinna. Janah Lydia enda kalak Junani. Jadi lid perbedaan antara kalak Junani ras kalak Yahudi ya. Kalak Yahudi enda megati pengakap ia lebih bersih asangkan kalak sideban ya. Makana kafir ia kalak Yahudi enda kalak sideban. Tapi Lydia teridah arah renungan tersendah uga ia ketika Rasul Paulus ras teman-teman gareh ngit ia dengkahkan kata dibata pengajaran kata dibata kai sini katakan Paulus idengkahkan na karena Taurat karena kekelengan Tuhan si iajarkan Paulus enda
ideng kekena. Tutus ia megiken, ras makeken kata di bata. Maka ibas perikop ta enda, si idah pe uga ia metedah kel gelabanci tetap melakukan yang terbaik untuk kalak perberita si meriah untuk Paulus. Si ida ijenda arah kata di bata warienda lid sada ketedehenna. Adikin ia ka Paulus metunggung ya. Ia adikin ia ka Paulus ia kalak si ngotek man Tuhan sabab ia ipridikan ngit min Paulus ras temanna kesilang ku rumahna. Enda sada pengarapenna gelahna uga ia banci melayani kalak si erberita si meriah. Trida pe Paulus ara renungan ta sendah la pernah ngadi erberita si meriah 10 telu jemaat si ipan tekina rikura surat-surat si isah kena tetap biar berita si meriah kata wari paksa pe la yang ngadi erberita la ia berarti perpulungan ibanna tenda gelahna banci jadi panganna. Maka sidah uga kalakenda Paulus perdahin, Lydia perdahin, orang yang punya karir yang hebat tetapi tetap dia mengandalkan Tuhan ibas tengah-tengah geluhna. Maka nadina si pepayo Lydia enda la terjang tutus erdahin tapi ia banci memanage waktuna antara erdahin datkan duit bagepe ngit ka ia makekan waktuna guna sembah man Tuhan. Guna sembah man Tuhan ya. Jadi radu ras ia ras diberu ertoto. Jadi enda masih idahi Paulus si italangi Tuhan pusu perukuran Lydia enda guna ngalokan kata di bata ibas tengah-tengah kegeluhna. Maka senina moria jabu entah pe pendahin enda uga kita banci makekan kai silit ibas kegeluhan jabunta enda guna kemuliaan man Tuhan. Adi Lydia lid komunitasna guna sembah man Tuhan. Lid ije persadanna guna uga ia banci sembah man Tuhan. Tetap ia muas melihe, tetap ada kerinduannya kepada Tuhan. Metede atena guna memperbaharui kegeluhna walaupun ia sukses secara doni, secara karir. Tapi layak karena bias adilakin ia rembak ras Tuhan. Maka ia ipridikan ya. Ia ipridikan pengajaran kata di bata si peseh Rasul Paulus italangi Tuhan pusu perukuran Lydia ngit ia ipridikan sada jabu. Maka adina si pepayo engkai maka Lydia enda ngit ngalo-ngalo Paulus ras teman-temanna kesilang ke rumahna. Arkitekan pusu si terbuka. Arkitekan Lydia enda orang yang peduli. Ibrekena tetap si mehuli. Man kalak si kesilang ke rumahna. Ipersiap kena pangan sintabeh, ipersiap kena ingan medemna, ipersiap kena kerina yang terbaik guna melayani kalak perberita si meriah. Enertina kesilang. Maka arah sienda uga kita ngidah maka lid pemindon nandai. Lid pemindonna man Paulus kesilang minkam ku rumahku. Situ una lid alasan Paulus ngatakan lang arkiteken ia kalak Junani. Tapi Paulus ngit kesilang i rumah Lydia enda.
Lydia kalau si terkenal tapi mediate, Lydia kalau si bayak tapi peduli. Jana di si papayu bebas kegelunta, sengasa genduari enda, orang yang menjadi donatur tidak pernah menjadi miskin. Karena kepedulian kepada pelayanan Tuhan. Jadi kerina pangan, kerina si sikapkan Lydia enda hanya guna kemuliaan man Tuhan saja. Maka senina-seninangku Moria mungkin ibas masa COVID enda adisi pepayo kerina berubah ya. Baik cara kita berkomunikasi, jumpa pe nggo bagenda-bagenda nari ngenca ya. Lana elit cipika-cipiki tedah pe teta ngerana arah handphone. RPAP nggo arah online lang arah Zoom. Live streaming, PJJ, PBG, ibadah, PBG. Walau pikrina berubah, sada kalau ula berubah ibas kita, kini tekentaman Tuhan. Olah sempat berubah. Maka dina sikuida genduari, senina-seninangku krina, justru orang yang kreatif lah imunnya akan semakin tinggi. Adikku pepayu genduari, buen jelmenda genduari ngo jadi perbinaga online. Meralit dengan sinukur same bage. Luar biasa si kuida ya. Sada kemudahan arah online, arah perkembangan IT Moria ngorah beluhna. Yang ngorah beluhna. Erbinaga wajib penggo banci arah online. Lah hanya rehku peceren nukur wajib. Kerina enda, banci siidah maka kita sebenarnya arah perkembangan IT enda nggak semakin kreatif. Maka ula kari harga handphone harga 6 juta, harga 5 juta, kai pela banci silakokan. Jadi lebih kreatif lah kita. Sebab ada sikuida genduari semakin kreatif jelma dia akan semakin berhasil ya. Apalagi tahun sira perekonomian tak akan semakin tidak stabil dengan kondisi COVID-19 enda. Jadi Moria GBKP harus namin lebih kreatif, ras lebih hemat. Ya, jadi kita tetap belajar, nambahi pemeteh, nambahi kepentaran, try and error ndai. Jadi adina si pepayu arah sienda, uga kita misalnya Arjuma pe kita, lid jejaring si banci ibangun kita, man sinukur sa binagate. Perjuma iya, lid jejaring naman perbinaga ibatam, misalnya ya. Jadi enda krina mempermudah. Teknologi informasi mempermudah. Tapi olah arkiteken perkembangan teknologi informasi enda lupa kita man Tuhan di batanta. Melala kala sukses ibas karirna tapi lupa yer sembah man Tuhan. Maka senina-seninangku uga kita ibas kegeluhenta, dahikan dahinta, dahikan usahanta, tapi olah pernah silupakan ersembah man Tuhan. Ibas kita rusahai pe arah pendahinta, si beritakan berita si meriah. Bahanlah maka kai usahanta, ban si menjadi berkat man kalak si beban. Laya jungut-jungut bas pusuhna ketika ia nukur binagantar kita kan kilonta menjile. Ketika binaganta memuaskan raslaka maharga. Lan cekak kalak kita ibas erbinaga, ibas berusaha, ibas pendahinta. Menjadi berkatlah kita di meja-meja pekerjaan kita. Semua itu bisa menjadi berkat kemuliaan man Tuhan. Jadi man banta krina kekelengan di Tuhan. Arah kata di bata wargenda. Arah kita RPA sekalienda. Ijapa pe kita ringan. Mari si perbaharui caranta guna erdahin bagi persembah man Tuhan.
Semakin banyak Moria GBKP memberi waktu untuk Tuhan. Arah paksa tenang ta, arah kita sembah ibadah-ibadah online ta. Tuhan si masu kata enda gelah banci regegehna kita guna kemuliaan ngelakokan si muhuli guna kemuliaan man Tuhan. Mari ras kita sada ibas pertoton pertoto kita. Bujur Bapa katandu singgo jadi perenungan man kami. Bahanlah Bapa maka kami semakin kreatif, semakin inovatif. Ngasup kami menjadikan tantangan menjadi peluang dalam kehidupan kami. Selaku Moria GBKP, makeken IT si genduari enda Tuhan. Rengasupna kami guna lebih kreatif kuari-wari sri enda. Pasu-pasu krina usaha pendahin kami, semakin berhikmat kami, semakin pentar kami dahin kami. La ilupakan kami, kam di bata kami, si mada geluk kami, sinjayam kegelun kami. Bujur Bapa endam pertoton kami, basi Yesus Kristus kami retoto ras ngatakan bujur bandu. Amin.